السلام عليكم ومرحبا بكم على لاشين ديالنا جو كودين. في هاد لاشين غادي نطرقوا بزاف ديال لي فيديو اللي هما عندهم علاقه بلي تكنيك دو ديفلوبمون بروفيسيونيل بحال الانتيغراسيون كونتينيو لا ليفريزون كونتينيو ديبلويمون كونتينيو. غادي نعرفوا اوسي نهضروا على هاد لي تكنيك بور بروفيسيونيل بور لي لونغاج دو ديفلوبمون بي اتش بي سيمفوني Laravel et aussi les frameworks front comme Angular, React et Vue.js. Et غادي نهضروا على des techniques professionnelles après, Inch'Allah, بحال comment faire la qualité de code, les tests unitaires, les tests fonctionnels et plein d'autres sujets, Inch'Allah. Les mecs qui عارفني, je suis Hajib Lagou, ingénieur en système d'information et spécialisé en développement web full stack. في هذه الفيديو اللي هي أول فيديو غادي نديرو la création d'un environnement de développement basé sur Docker et Docker Compose وغادي نديرو فيها un projet Symfony. Alors, نبداو على بركة الله. أنا جو سوي ديجا في لو بيرو وديجا عندي لو دوكر اللي انستالي. دونك عندي دوكر تيري في غادي تعطيني لا فيرسون 20 هي اللي عندي انستالي. اي ابخي غادي ندير لا كرياسيون دان دوسيي اللي غادي نخدم فيه. غادي ندير mkdir docker تيري projet et غادي ندخل ليه c'était docker-projet. Donc voilà, أنا دابا راني في لو دوسي ديالي. ابخي غادي ندير لا كرياسيون دان فيشي دوكر كومبوز. كيف قلت لكم في الاول انه لونفيرونمون غادي يكون بازي sur ان فيشي دوكر كومبوز اللي يكونوا فيه كاع لي سيرفيس ديالنا. دونك ندير دوكر touch docker تيري compose point yml. Voilà. Et après, غادي نفتح le code ديالي vs code point. Donc voilà, أنا فتحت le code ديالي في Visual Code. غادي ندخل le fichier. Et في هذا le fichier أول حاجة غادي نبدا فيها هي la version. Donc la version باش نقدر نعرفها نقدر دونك كنديرو version 2 points وهنا كنطابيو la version ديالنا ديال هذا الفيشي هذا. باش نعرف لا فيرسون سي سامبل، غادي نمشي لجوجل وغادي ندير دوكر كومبوز فيرسيون. غادي ندخل لو سيت ديال دوكر وهنا كيعطيني الا كانت عندك لا فيرسيون بلوس كو 19 اخر فيرسيون هي 3.8. دونك انا قبيله عندي لا فيرسيون 20 دونك انا غادي ندير 3.8. Après, قلنا أن les images ولا les containers ديالنا يعني هذا غادي يكون sous forme des services. وهاد les services هادو غادي يكون un service PHP pour PHP غادي يكون pour la base de données pour PHP MyAdmin ainsi de suite. Donc هاد les services هادو كنحطوهم في وسط واحد الفاليد اللي غادي نسميها service avec S et 2 points. Voilà. Après, هنا كندير la création des services. Donc أول حاجة غادي نبدا بها هي la base de données. La base de données غادي نسميها db 2 points. غادي نهبط لهنا وابخي غادي نعطيها image. دونك هنا كنقول له عافاك عيط ليا على ليماج ماي اس كيو ال. دونك هاد الماي اس كيو ال ملي كيعيط ليها من دوكر هاب. دونك إلا جيت لهنايا دوكر دخلت ودرت ماي اس كيو ال هنا كيعيط ليا الماي اس كيو ال وكيعيط ليا لا فيرسون ال تي اس. فوالا دونك هنا كيعيط ليا لاخر فيرسون. الوغ فوالا فوالا دونك هنا غادي يعيط ليا لا فيرسون latest. نرجعو ابخي غنعطيه ان نون. هاد لو سيرفيس هذا غادي نعطيه ان نون container name docker. دونك هنا ممكن انكم تعطيو اي نون اللي بغيتو. غندير ماي اس كيو ال. ابخي غادي نقول له restart c'est-à-dire redémarrer toujours. et غنعطيه هنايا لي فوليوم. هاد لي فوليوم هو فين
غادي يحط c'est-à-dire غادي يبقى يعيط ليا ليماج ديالي. دونك فوليوم دو بوان تيري دي بي. دونك هاد لو فوليوم هذا غادي نسميه دي بي داتا و فوست var سلاش lib سلاش mysql. après غادي ندير environnement. Donc غادي ندير هنايا mysql dash allow dash empty dash password, c'est-à-dire انه autorise ليا les mots de passe, c'est-à-dire son mot de passe. Donc yes. Et après غادي ندير networks, le réseau, ou نقولو تيري dev. alors غادي نجي لهنايا لتحت وغادي ندير networks. دونك هاد لو نيتورك هذا networks dev 2 points. Donc l'environnement de développement. On a le volume lewa-db-data 2 points. Alors après la création, donc on a la création de notre premier service concernant la base de données. Après la création de notre deuxième service. Donc là, on va dire un commentaire service DB. Et là, on va dire la création de mon deuxième service PHP MyAdmin. Donc le même principe, on va dire PHP MyAdmin. Donc on va copier ici comme il est. Voilà. هنا غادي نحط PHP MyAdmin. وهنايا غادي ندير docker PHP MyAdmin. من بعد ليماج غادي نسميها PHP MyAdmin. هنا غادي نزيد واحد لوبسيون اللي غادي نسميها depends on, c'est-à-dire انه ما يتفتح ليا تديماغي ليا يعني لا باز دو دوني، باسكو بي اش بي ادمين يعني خاصو يكون ديبون لا باز دو دوني. دونك هنا غادي ندير كوم سا تيري دي بي. الوغ دي بي هو لو نون ديال لو بروميير سيرفيس ديال لا باز دو دوني. من بعد restart always تا هي، وغادي نجيو لهنايا غادي نديرو environnement 2 points. On dit le PMA host, c'est-à-dire on a le host icon هو ديال DB ديال la base de données ديالنا MySQL. Et après غادي نحيدو les volumes. L'environnement, l'autre environnement. Et après في les network غنخليو dev, mais juste غادي نزيدو حاجة وحدة هي le port. Le port اللي غادي نبقاو نأكسيديو ليه. Donc port point et voilà. Donc là on a fait la création de notre deuxième service. D'abord غادي نديرو la création de notre troisième service اللي هو غادي يكون فيه PHP ou l'Apache. Donc نجيو لهنا ونديرو la création service PHP and Apache و غادي نسميه www 2. من بعد غادي ندير build. دونك هنا غادي نديرو build وما نديروش image. علاش؟ دونك image فاش كنديرو image c'est-à-dire كنعيطو l'image depuis docker hub.
هنا غادي نديرو build, c'est-à-dire غادي حنا on va créer notre propre image. يعني غادي يكونوا فيها des instructions, les extensions اللي بغينا ainsi de suite. Donc هاد l'image, le fichier de configuration là يكون dédié à l'image qu'on va créer, غادي نسميه PHP. Après غادي نعطيه un nom, donc container name docker www, et après port on a 80 82 et basé sur 80. Et après pour les volumes, donc retourner à php slash vhosts 2 points slash etc slash apache 2 slash. Alors هنايا هاد vhost on va le créer aussi. هاد vhost هو le fichier de configuration de hosting اللي غادي يكون lié مع l'image ديالنا. Donc غادي نديرو la création ديالو aussi. Après غادي créer un autre اللي غادي نسميه deux points slash var slash www. Ok. Restart. Always, oui, je veux qu'il redémarre toujours. Et les networks, toujours dev. Voilà. Alors c'est très bien. Tu vas créer le Docker Compose Diana. Le Docker Compose a créé trois services, le service de MySQL, le service de PHPMyAdmin et le service là qu'on fait PHP et Apache. Les services ont des noms, ils sont basés sur des images Docker ou sur une image qu'on va créer. Alors on dit la création de notre propre image. On dit la création d'un nouveau dossier qui est PHP ou build. Alors, Fostat PHP, la création d'un nouveau fichier qui est Docker file. Alors, Docker file, donc pardon, le nom c'est Docker file seulement. Voilà. Et après, on a les instructions de notre image Docker, les les extensions, les brina et tout. Donc, on a l'image déjà واجدة غادي نكوبيها ونكوليها ونشرح لكم. دونك اول حاجه كنديروا فرام كنعيطوا من هنايا ليماج 7.4 اباتش يعني اللي كاينه في دوكر هاب. Après, quand on l'écriture de notre localhost sur le dossier Apache config, et après, quand on l'installation des différentes extensions de la par exemple les Git et les autres. Donc, on a demandé une version de PHP. Après, quand on l'installation des locales, installation de Composer et l'installation aussi d'IA, les MySQL pour la communication avec MySQL et d'autres extensions. Et هنا كنقولوا له work دير c'est-à-dire انه فاش ندخلوا لهاد ليماج هادي بغيناك ان تدخل ديريكتومون لو دوسيي اللي هو 3W. alors après غادي ندير لا كرياسيون هنايا ديال un nouveau dossier اللي غادي نسميه vhosts. au poste de vhosts غادي ندير la création d'un fichier اللي نسميه vhosts.conf. Et là aussi, on dit le code déjà. Donc là, ce sont juste des configurations d'IAL pour c'est-à-dire pour le vhost, c'est-à-dire un quand vous le nab et un il pointe là directement, faut taper au localhost de pointe maline, il pointe directement sur le dossier projet-sim, donc on arrête notre projet. Et voilà quand on a le rewrite, autorisé le rewrite. Voilà.
Alors, نجيو نexécuter le projet ديالنا ولا هاد l'environnement ديالنا. Donc غنمشي ندير new terminal وغادي ندير docker compose app-d. Voilà, donc Hawa elle est en train de d'écrire. Hawa créer ليا هنايا كتشوفوا انه دار ليا la création de Docker MySQL, Docker www اللي فيها Apache et PHP et Docker PHP MyAdmin. إلا جينا navigateur ودخلنا لهنا ودرنا 127. Alors نشوفوا le proport اللي درنا par exemple Apache هو 80. Voilà. Effectivement, donc عطاني هنايا directement اللي هو PHP MyAdmin. Et là بغيت ندخل l'Apache la version ديال l'Apache ندير 82. donc نجي لهنا ندير 82. Voilà. Donc voilà, on a notre font, c'est-à-dire أنه elle est installée. Voilà, c'est très bien. Donc, نديرو la création de notre application Symfony ou de notre projet Symfony فوسط le container ديال PHP فوسط le container ديال 3W. Alors باش ندخلو لان كونتينر اول حاجه غادي نديرو هي دونك غادي نفتحو في لانفيت دو كوموند. كنمشي نفتح لو كيت باش سي ميو خصني من فوالا. اي ابري غادي ندخل للديسكتوب وغادي ندخل لو بروجي docker-project. الوغ اول حاجه باش ندخلو لان كونتينر نشوفو بعدا شنو هما لا ليست ديال لي كونتينر اللي عندنا. دونك دوكر بي اس. دونك هو عطاني كاع لي كونتينر. عندي بي اش بي مي ادمين، عندي دوكر بروجي دبليو، عندي ماي اس كيو ال اي لي نون ديالهم هما هادو. دونك دابا حنايا باش نديرو الانستالاسيون ديال ان بروجي سيمفوني غادي نديرو لا كرياسيون فوسط docker -283w. دونك كندير docker exec et -it avec l'itération et غادي ندير docker -www هو le nom ديال الكونتينر ديالي et bash c'est-à-dire en mode bash. alors هنايا كيقول لي في دونك غادي نزيد هنايا وين بتي parce que هنا c'est un problème avec git bash. voilà. Donc après d'abord je suis sur le dossier. غادي ندير la création d'un projet Symfony avec la commande simple. Donc composer create project Symfony / website que le temps et projet. Donc هنا le dossier ديالي ديال le projet نسميه projet بحال le nom اللي حطيت في الفيروست. وندير l'installation. Donc le projet d'ILE il est en train de s'installer. Alors انا خليت le projet تانستالا ورجعت لكم باش ما نطولش لكم لا فيديو باسكو كياخد شويه الوقت. وحتى بالنسبه للانستالاسيون لا بروميير انستالاسيون ديال دوكر كومبوز تاخد لكم شويه الوقت. غير انا ديجا عندي انستالي داكشي باش خدا الوقت رابيدمون. الوغ من بعد ما تانستالا لو بروجي ديالنا نجيو لونسيو ونشوفو. دونك ما خدامش نشوفو شنو هو المشكل. دونك سمينا لو بروجي هو بروجي نشوفو في هوست. عندنا بروجي نشوفو دوكر كومبوز. وي هنايا في هوست ماشي في هوست لحقاش هو لو فيشي لو دوسي اللي فيه الكونفيك. دونك فاش جينيرا هو كريا تا هو الدوسي ديالو. دونك غادي نسوبريمي فوالا ونخليو هداك اللي كريينا حنايا. من بعد غادي نعاود ندير نجي لهنا docker compose app-d اي ونشوفو شنو غادي يعطينا au final. فوالا هو دار لا ميزاجور ديال docker www الى عاود دخلنا et voilà هو عندي هنايا لو بروجي سيمفوني تانستالا avec
succès. C'est très très bien. D'abord, بعد ما درنا l'installation, غادي نجيو غادي نديرو la communication entre notre projet Symfony avec la base de données. Donc شوفوا معايا شنو غادي ندير مزيان. دونك فاش كتكريو اوتوماتيكمون كيكريكم لو بروجي عندكم في لو لوكال. غادي نجي لو دوسيي ديال .env وكيف كتعرفوا انا لا كونفيغوراسيون ديال لا باز دو دوني كتكون عندنا هنا. دونك لا كونفيغوراسيون ديال لا باز دو دوني غادي ندير MySQL et هنا pour le user غادي ندير root و j'ai pas de password donc غنخلي هذه خاويه ونحيد لو باسورد. وهنايا في هذا لو لوكال هوست غادي نديرو السميه ديال لو نون ديال وي انا دونك درت في لا بارتي الغلطه. دونك غادي نجي لهنا غادي ندير root دو بوين الو باس وهنايا بلاص 127.0.0.1 غادي ندير السميه ديال ليماج ديالي اللي درت اللي في ديكور كومبوز اللي هي docker ماي SQL. فوالا وهنايا لو بور هو 3306 بار ديفو. دونك هنايا بالنسبه لا باز دو دوني غادي نسميها باغ اكزومبل تيست دي بي. سي تري بيان. دونك من بعد شنو غادي نديرو غادي نجيو لهنا وغادي نمشيو نفتحو واحد لونكلي واحد اخرى 127.0.0.1 2.88 وغادي ندخل لا باز دو دوني. غادي تلقاو ان هنا ما عنديش لا باز دو دوني دي بي تيست دونك عندي غير هما لي باغ ديفو لي انستالي. دونك شنو غندير غادي نمشي وغادي نتكونيكتا انتر لو كونتينر ديالي. دونك غندير الوغ غادي ندير فوالا. دونك ميم سي غادي ندخل لدوكر دبليو بحال اللي درنا قبيله بور لانستالاسيون ديال لو بروجي وغادي ندخل لو بروجي فوالا وغادي نكري لا باز دو دوني افيك سيمفوني. ندير php bin/console doctrine database create. Donc s'il vous plaît fais-moi la création de la base de données. Et voilà qui dit created database test db. C'est très bien. Donc il a رجعنا لهنا واكtualisينا. donc effectivement كنلقاوه دار لينا la création de la base de données. نمشيو بعيد ونديرو la création d'une entité. donc ندير php bin/console make de point entity لينا voilà article و هاد l'article غادي نعطيه le premier هو title et this donc غادي تكون de type string نخليوه par défaut oui donc هنايا هادي juste pour test وهنا غادي ندير description و غادي تكون de type text no et c'est bon. donc من بعد غادي ندير php bin/console make migration comme ça. donc voilà donc هو général. دابا غادي ندير php bin/console doctrine migration migrate. donc DMM c'est-à-dire doctrine migration donc l'abréviation de le mot complet. oui écrasé. et voilà دازت. نشوفوا واش كريات لا طابل ديالنا في لا باز دو دوني. نمشيو لهنا نعاودو اكtualiser effectivement هو كريا لي لا طابل او كريا doctrine migration version pour le suivi ديال لي ميغراسيون. حتى لهنا شفنا كيفاش نديرو لا création de notre projet Symfony en basant sur un environnement de développement Docker. donc تعلمنا بزاف ديال الحوايج في هذا التوتوريال. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا ونتلاقاو في ان فيديو بروشان ان شاء الله اللي نشوفوا فيه ان نوفو استوس ان نوفو توتوريال يكون تري انتريسون في لي تكنيك دو ديفلوبمون بروفيسيونيل. et تبارك الله عليكم.